अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारिक भाई? अल्लाह का शुक्र है। फैज़ान भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फैज़ान भाई एक सवाल था आपसे। जी भाई आजकल कोविड के हवाले से जो वैक्सीनेशन हो रही है उसके अंदर उसके हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है, तो इस बारे में कुछ मैं आपसे मालूम करना चाह रहा था, इस बारे में कुछ बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखो फैज़ान भाई, आपको याद है कि जब ये कोविड-19 शुरू हुआ था तो 2020 मार्च से जो हमने वीडियोस शुरू की थी अवेयरनेस के लिए, और जुलाई तक काफ़ी सारी वीडियोस अब ये भी आपको फेसबुक पे डेट और टाइम के साथ मिल जाएंगी। अच्छा, ये देखो वायरस जो है कोविड-19 या कोरोना वायरस, ये एक हकीकत है, उन वीडियोस के अंदर भी बताया था। अब ये जिन लोगों को होता है उनको पता चलता है कि ये वायरस है कि नहीं। ये अलहदा एक बात है कि ये मैन मेड है या कुदरती है या कोई और ज़राए से वायरस आया, लेकिन वायरस से हम उसकी नफ़ी नहीं कर सकते। वायरस मौजूद है और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये अपनी वीडियोस के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी, हो सकता है अब चौथी, पाँचवीं, तो ये सिलसिला चल रहा है। अब बात है वैक्सीनेशन के हवाले से, तो देखो ये सवाल हमारे यहाँ इस पे बहुत बड़े डॉक्टर्स और उलमाए कराम, मुफ्ती इसके ऊपर बहुत तफसीली और जामे तरीके से लोगों को अवेयरनेस दे चुके हैं, और ये सवाल भी डॉक्टर से ही बनता है। हाँ, इसमें लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, पाबंद नहीं कर सकता हूँ किसी को, मैं अपनी राय दे सकता हूँ और अपनी ज़ाती हैसियत में। पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको पता है पैदाइशी टीके लगते हैं जी। खसरा, काली खांसी, तपेदिक, चेचक, आपने सुना होगा ना। पहले टीवी पे हम बचपन में छोटे थे तो टीवी पे एड्स चला करते थे, लोगों को अवेयरनेस दी जाती थी। तो क्या आपने वो टीके लगवाए? वो भी तो वैक्सीनेशन थी, लगवाएंगे नहीं? जी बिल्कुल लगवाए ना। अब उसके बाद में एक आया था गर्दन तोड़ बुखार, उसके अंदर भी लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई थी। आपको याद होगा शायद, ये 90s की बात है जी जी। और 70s 80s, तो उसके अंदर चेचक और ये तमाम आपने टीके तो लगवाए। अब ये कोविड-19 के हवाले से एक कंफ्यूजन फैल गया, क्योंकि सोशल मीडिया है इस ज़माने में, प्रिंट मीडिया, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो लोग कंफ्यूज हो गए। अच्छा देखो फैज़ान भाई, ये इसको हम इस तरीके से, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से देख लेता हूँ कि ये एक रियासत का फैसला है कि तमाम लोगों ने वैक्सीनेशन करवानी है। क्योंकि देखो अगर रियासत में हमारे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि बददियानत होंगे या लोगों को गुमराह कर रहे होंगे, या इदारों में मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो रियासती मशीनरी जो होती है उसमें अदालतें भी हैं, आपकी इंतज़ाम भी है और हुकूमत भी है। लेकिन हम खाली कहते हैं कि हुकूमत को हम नहीं मानते या हुकूमत के हवाले से हम बात नहीं करते, तो कम से कम ये जो फैसले होते हैं ये रियासती सतह पर होते हैं, इस पर तमाम जो लोग हैं वो चले आ रहे हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान माशाल्लाह अभी कायम व दायम है। एक तो ये बात है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए नहीं, लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है कि जी इससे डेटा पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। तो भाई आपका स्मार्टफोन है, आपके घर में लगा हुआ इन्वर्टर एसी है, आपके घर में लगी हुई एलईडी टीवी है, ये सब चीज़ें क्या आप निकाल के फेंक देंगे? ये भी तो तमाम डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, वो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी बात कि इससे कोई खुदा ना खास्ता जान को ख़तरा है, तो भाई जान को तो वैसे भी ख़तरा। आप डेली सुबह में मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं रोड के ऊपर, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, कोई पता नहीं, डेली की ही अमवात हो रही है। देखो जिसकी मौत लिखी है वो तो है। इसको लगाने का, मेरी ज़ाती हैसियत में मैं बात कर रहा हूँ, लगाने का मकसद ये कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को महफूज करना है या अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी एंटीबॉडीज़ स्ट्रॉन्ग है और मुझे वायरस ने कुछ नहीं कहता और मैं क़ुव्वत मदाफ़ियत मेरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मुझ में वायरस है और मैं बीमार हो गया तो मेरे वालिदैन या मेरे बच्चे जो कि कमज़ोर इम्यूनिटी रखते हैं या क़ुव्वत मदाफ़ियत उनमें कमज़ोर है, तो उनको वो वायरस लग सकता है। तो हमें दूसरों को बचाने के लिए मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई मेडिकल की रूह से। दूसरा हम देखते हैं कि हमारे जो बड़े मजहबी शख्सियात हैं, उलमाए कराम हैं, मुफ्ती हैं, इन्होंने बड़ी तफसील के साथ इसको बयान किया है कि वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। बड़े नाम हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, जो मुल्क में लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उनको फॉलो करते हैं,
اور وہ بھی اس نقطے پہ ان کی یونٹی ہے کہ نہیں ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اعلان ہوا کہ جی مسجدوں میں آپ نے صفیں میں گیپ دیا نہیں دیا آپ لوگوں نے, جی بالکل, تو ہر طرح تو آپ بات مان رہے ہیں. جب ویکسینیشن کی بات ہے تو اس کو بھی میرے حساب سے میں اپنی ذاتی حیثیت میں انشاءاللہ تعالی میں تو اس پہ ہوں کہ ہاں ہمیں کروا لینی چاہیے ویکسینیشن, اور کافی لوگ کروا رہے ہیں. اب اس کو اب کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا کہ دیکھو یہ ایک اس میں میرے خیال میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان میں بہت سمجھدار اور دیانتدار لوگ بیٹھے ہیں. انہوں نے ایسے ہی نہیں عوام کو موت کے منہ میں دھکیل دینا ہے کہ جاؤ جی لگواؤ اور ہماری ذمہ داری ختم, اور یہ انٹرنیشنل پریشر ہے. وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں. آپ چند لوگ بیٹھے ہیں حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں یا دوسرے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے کنفیوژن پھیلا دی ہے, متنازع بنا دیا ہے, اویئرنیس ٹھیک طرح نہیں دے پائے عوام کو. جیسے ہم چھوٹے تھے تو ایک خالی الیکٹرانک میڈیا تھا, ٹی وی پہ ایڈ آتا تھا جی آپ نے 5 ٹیکے لگوانے, ہم نے لگوا لیے. تو اسی طرح کا ایک سسٹم ہونا چاہیے تھا, ایک پیج پہ سب کو ہونا چاہیے تھا, اویئرنیس دینی چاہیے تھی. عوام کو کنفیوز ہو گئی. اب وہ اگر کوئی ان کی مرضی کے پارٹی کا لیڈر بول دیتا ہے کہ جی یہ لگوانی چاہیے, تو دوسرا بولتا ہے یار اس کے اندر کچھ شک و شبہات ہو جاتے ہیں. تو اس معاملے پہ قوم کو ایک ہونا چاہیے اور اپنے ملک کو محفوظ بنانا چاہیے. جس طرح کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, اسی طرح بیماریوں سے, وباؤں سے بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے کہ اگر, کیونکہ ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں. اب آپ جتنی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں, پاکستان میں بہت کم میڈیسن بن رہی ہیں, لیکن وہ بھی انٹرنیشنل کمپنیز, بڑی کمپنیز کے وہ سمجھ لیں ایک فرینچائزز بنے ہوئے ہیں. جیسے فائزر کمپنی لے لیں, جانسن اینڈ جانسن لے لیں, اور بہت بڑی کمپنیز ہیں جو کہ میڈیسن بنا رہی ہیں وہ, لیکن لوکل مینوفیکچرنگ ہے. اسی طرح یہ ویکسین بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ جلد یا اسٹارٹ ہو گئی ہوگی یا ہو جائے گی. تو ویکسینیشن کو متنازع نہ بنایا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو لگوانا چاہیے, زبردستی نہیں ہے, وہ لگوائے, اور اپنے بچوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے اہل محلہ کے لیے. تو یہ پیغام اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو وہ لگوا لیں, نہیں سمجھ میں آتا تو نہ لگوائے. آپ سے بھی یہ گزارش ہے, میری اپنی رائے ہے, ذاتی رائے ہے, میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. اور سب سے آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر بالکل کسی کو شک و شبہات ہیں تو یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے ابھی تک قائم ہے الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ ہر نیگیٹو کو بھی پازیٹیو میں بدل سکتا ہے اپنے رحم و کرم سے. تو جب آپ ویکسینیشن لگوائیں تو لگوانے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وہ پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ ہم بحالت مجبوری یا اپنے معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ وہ پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا اللہ تعالیٰ ہم بحالت مجبوری یا اپنے معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے یہ ویکسینیشن کروا رہے ہیں. اگر اس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو اپنی رحمت سے تو اس کو ظاہر کر دے, اور اگر یہ پازیٹیو ہے تو اس کو باعث برکت معاشرے کے لیے بنا دے. تو فیضان بھائی یہ آخری یہ دعا کر کے آپ ویکسینیشن کروائیں, میں بھی اسی طرح میں نے بھی کروائی اور لوگوں کو بھی مشورہ دیا. اس سے بہترین عمل ہو نہیں سکتا. اگر لوگ کہہ رہے ہیں نا جی مجبوری میں لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی. تو اس کے بعد ویڈیو اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.